नमस्कार दर्शक बंधु जीवन आनंद यूट्यूब चैनल रो बाटे घाटे कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। पाखे आसुची दोल पूर्णिमा गाँ गाँ रे चली सजबाज अनेक ग्राम रे श्री राधाकृष्णंकर मिलन उत्सव आरंभ हो गलानी। श्री राधाकृष्णंकर यह अपूर्व मिलन उत्सव सारा ओडिशा रे बहु धूमधाम रे अनुष्ठित हुए। हाँ दर्शक बंधु यही अवसर रे आमे भेटिथिलु बालेश्वर जिला बाहानगा ब्लॉक अंतर्गत उड़ुशाल पंचायत झलझलिया ग्रामर माँ सर्वमंगला युवनाट्य संघर कर्मकर्ता मानंकु एवं पचारि बुझिथिलु आसंता मार्च 18 तारिख सोमवार फगु नवमी रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा श्री राधाकृष्णंकर मिलन उत्सवर कार्यक्रम बाबद रे आपण टे परिचय देबे। मो सुभाषिष बेहेरा कोन कहंतु आपण के अनुष्ठान ना कोन अनुष्ठान मां सर्वमंगला युवनाट्य आपण जो राधा माधवंकर जो मिलन पर्व केते वर्ष ला 44 वर्ष हेलानी 44 वर्ष आज की तारीख 44 वर्ष हेलानी 44 वर्ष यात्रा केते वर्ष ला है यात्रा 44 वर्ष हे 44 वर्ष नाटक हम बापा मो बुढ़ाबा लंठन जाली के एमिति नुहे जे मझिरे 2 वर्ष बंद हो पुनी 2 वर्ष करा सेमिति ने कंटिन्यू 44 वर्ष कंटिन्यू 44 वर्ष ला यात्रा होची। अच्छा आपण मानकर जो नाटक करंती सब गां पिला करंती ना गां पिला सब गां पिला सब गां पिला सी अभिनय करे आउ किसी कार्यक्रम ना केवल नाटक हुए राधाकृष्ण केवल आसंती आसला पर होते मेलनटा हुए होली प्रथम होलीटा जो नवमी राधाकृष्ण होलीटा हमर एठी आरंभ हुए। अच्छा आउ आपण जो नाटक हबो नाटक रे निर्देशना के दैछन आपण निर्देशना हमर दैछन राजेश कुमार मिश्र। अच्छा नाटक रे ना कोन कहबी जन्म नैछि कांदिया पय एटा को दिन नाटक टी हबो आपण नाटकटा हबो एई मार्च 18 तारिख आसंता मार्च 18 आसंता मार्च 18 सोमवार। अच्छा आपण एतरी अभिनय करछि हां अभिनय करछि के दर्शक को चाहे गुडे डायलॉग सुंदर सुंदर आपे को चरित्र आपण रे खलनायक चरित्र अभिनय सबले खलनायक ही कर सब खलनायक तो दर्शक मानक पय गुटे जोरदार खलनायक डायलॉग हबा दरकार। आयो अम्मा आई मीन रंगा तेलंगा माँ तेलंगानी बापा उड़िया ओखा नहीं की बिरी नहीं रुका में फोन बालूंगा बाजा बजा रे मणिया बाजा बजा ज्ञान से के परिचय दे दामोदर दास घर झलझलिया एक ग्रामर सदस्य। ए वर्ष जो नाटक अनुष्ठित होउछि आपण एते को चरित्र अभिनय करछि मु प्रति वर्ष तो आंटी हीरो चरित्र करे ए वर्ष भी आंटी हीरो चरित्र अभिनय करछि। केते वर्ष ला आपण यात्रा करिया 25 वर्ष ला अभिनय करले 25 वर्ष रेगुलर 25 वर्ष। अच्छा केवल से आंटी नेगेटिव चरित्र नेगेटिव मजर हीरो करे नेगेटिव चरित्र करछि काई नेगेटिव देते काहे के मते लोक चाहउचंदी मते सही चरित्र अभिनय करिया तो दर्शक मानक पय गुटे नेगेटिव डायलॉग उठे हेले बोलो भाई आपण जो बापर पुओ मु भी ठीक से बापर पुओ आपण देहर जो रक्त बहुची मो देहर ठीक से रक्त बहुची क्रिमिनल सुमेन भुजबल को निश्चय दिन दिन अरेस्ट करी आ जो दिन मुझे अरेस्ट करी हे दिन आपण कौन पॉलिटिकल प्रेशर फैमिली प्रेशर रिलेशन प्रेशर ताको सेव करि परिबनी मु पिटी पिटी बीच रास्ता घुसारी ताको नहीं थाना हाजत भर्ती करी इट इज माय चैलेंज। आउ जने यात्रा अभिनेता अछि जे कि नाटक रे अभिनय मध्ये करूछंती तांटे पचारि बुझा को चरित्र से अभिनय करछंती। अच्छा आपण टे परिचय दे प्रशांत दास बनियान। अच्छा आपण जो नाटक हबो आसन सोमवार दिन एतरे आपण को भूमिका अभिनय करछ आंटी भिलियन केते वर्ष ला आपण चरित्र 20 वर्ष हेला की अभिनय आपण रोल करंती आपण मुख्य तो आंटी भिलियन कर खलनायक ठीक अछि दर्शक माने पे गुटे डायलॉग टाइगर मातीची माने तार मनीष ताजा रक्त दरकार ताजा रक्त ए इन्स्पेक्टर चाली जा मो सामनारू ए टाइगर मातीची माने तार रक्त दरकार रक्त। आपण केते वर्ष ला नाटक रे अभिनय करूछन मु 20 वर्ष को चरित्र रे आपण अभिनय करले मु खलनायक करे आ पापो रोल करे आपण विषय रे आपण गार करन बाहर भी जान बाहर मु जाई गार करे 20 वर्ष हो नाटक करे एबो बेसी नाटक होउची कहा निर्देशना रे और को नाटक और राजेश मिश्र पिला माने कोचंती आ आपण के को चरित्र खलनायक गुटे डायलॉग सुनाई झमेला फुल झमेला
ମହାନ୍ତି ଦେଖ ମହାନ୍ତି ଉପରେ ବାହାରୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ମୋ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ସବୁ ନାଟକ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ହବ କିଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଏଇ ନାଟକରେ ଯିଏକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଆପଣ ଏଇ ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଇଛନ୍ତି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତ 10-11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ହୁଏତ କଳାର କିଛି ଜାଣିନୁ, ହୁଏତ କିଛି ଯାହା କିଛି ଜାଣିଛୁ ସେଇଟାକୁ କିଛି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକିଏ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଜଣାଉଛୁ ଆମେ। ନା କି ସେମିତି ଆମେ କଳାର ଗୋଟେ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଇଛୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଟିକିଏ ବି ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଟିକିଏକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଏଇ ନାଟକ ଷ୍ଟୋରି ବାବଦ ଟିକେ କହିବେ। ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ହିରୋ, ସାଇଡ୍ ହିରୋ, ଭିଲିଆନ, ସାଇଡ୍ ଭିଲିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ନାଟକ 3ଟି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ସ୍ପର୍ଶକାତର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏମିତି ନାଟକ ହେଇଛି ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାରେ ସଫଳ ହବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମିଶି କେତେ? ଆମର ପାଖାପାଖି 18-19 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାଟକଟି ହବ ଏଟା ସମାଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ସେଭଳିଆ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ନାଟକର ଗୋଟିଏ ଯେ ସାରମର୍ମ ଥାଏ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା। ଯେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବ ଶେଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଯେ ଭଲ କର୍ମ କରିବ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ବି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କଷ୍ଟଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ଦବ, ଏଇଟା ହିଁ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୋଲଟେ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହିରୋ। ମିଛରେ ଲାଞ୍ଛନା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ରେପ୍ ମର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଛି। ଏମିତି ମୋ ଚରିତ୍ର। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ସଂଳାପ ବାପା, ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିନି ବାପା। ହେ ବାପା, ତମେ ମତେ ତମ ନିୟମ ଦେଇଦେଲ। ଯାଉଛି ବାପା, ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫେରିବି ବାପା। ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ, ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନେଇ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଫେରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା, ଅନ୍ୟାୟ ଅସତ୍ୟ କେବେ ସତ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇପାରେ ନା। ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ଅସତ୍ୟର କଳା ବାଦଲ କେବେ ଢାଙ୍କି ଦେଇପାରେ ନା। ସେ କଳା ବାଦଲ ନିଜେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଅପସରି ଯିବ, ଆଉ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି ତମ ପାଖକୁ ବାପା, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା କଣ? ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଗାଁ ନାଟକ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ହବ ଭଲ ହବ। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଖୁସି ହବା, ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତପନ କୁମାର ଦାସ। ଆମ ଘର ଝଳଝଳିଆ। ଆମ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳାରେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଉ ଏନ୍ତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷ ଛୋଟିଆ ରୋଲ୍ ନେଇଛି କମେଡି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଚାଲିଛି। କୋଉ କୋଉ ଚରିତ୍ର କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୋର ହେଉଛି କମେଡି ନାଁରେ ମୁଁ ପରିଚିତ, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ନାଟକଟା ହବ କେମିତି ହାସ୍ୟ ରସ ଅଛି? ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ନାଟକଟା ଅଛି ଭଲ ହାସ୍ୟ ରସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଆମର ବି ରୋଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ କିଛି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ହେଉଛି ମୋ ନାଁ ଅଛି ରଙ୍ଗିଲା। ଆଉ ଯିଏ ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ହେଉଛି ବିଉଟି। ହେଲା, ଗୋଟେ ସଂଳାପ ହେଇଯାଉ। ହଁ, ଡାଇଲଗ କହୁଛି। ଗଣେଶ ପିତା ପାର କରେଗା, ପାର୍ବତୀ ପତି ପାର କରେଗା, ବାବା ଖାଇଲେ ମଟର, ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ପେଟର। ଆଉ ଅଛି ହରିଆ ମାଇପ ପାର କରେଗା, ବାରୁ ଭୁଗୁନି ପାର କରେଗା, ବାରୁ ମାଇପ ପାର କରେଗା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାଁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି କ'ଣ ମଏ ମଏ ଅଛି, ସେଟା ବି ଯୋଡ଼ିବି। ଆଉ ଡାଲମା ଭାବୁଛି ଯୋଡ଼ିବି ବୋଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଷ୍ଟର ଦିଅନ୍ତି ଚାନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ଡାଲମା ଯୋଡ଼ିବି। ଯାତ୍ରାର ନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଉପରେ ବହି ବେଶ କରିଥାଏ, ସେଭଳି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯିଏକି ନାଟକରେ ଯିଏ ନାୟକ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବି। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ମିଶ୍ର, ଆମ ଘର ଝଳଝଳିଆ, ଓଡ଼ିଶାଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ନାଟକ କରି ଆସୁଛନ୍ତି?
नाटक मु तो छुआटी बेणु कर छोट छुआ रोल करी तथापि बड़ रोल अभिनय मुझे कले प्राय 10-12 वर्ष हो गलानी। अच्छा 10 वर्ष है कि भाया रोल आप रोल आज्ञा मु बहुत प्रकार रोल कर टोका कमेडी ठू आरंभ करी बुढ़ा कमेडी ठू आरंभ करी लास्ट रे आसी हिरो पाखे पहुंची चाहूँगी दर्शक किसी जे हाँ ये भल कर भावुं से करुँची माँ का आशीर्वाद रु से वर्ष कि प्रकार चरित्र आप ए वर्ष गोटे दुखद चरित्र मत मिली घर बड़ पुओ जे कि सब दुख कष्ट को सही लास्ट को ता देहर अंग भी काढ़ी बिकी देछि ता परिवार पई आउ माड़ गाली बहुत सही बहुत प्रकार पैथेटिक अच्छी संग्राम दर्शक निश्चित बापा दिने आखि पचारिला लुह को रे हे लुह अरे तू कहीं की कांदुचु कष्ट तो मते होउछि हेले तू कहीं की बारंबार चली आसुचु लुह कहिला अरे तू सिना सबू सही जाउचु हेले मु केमिति सहीबी कारण तू अछु बोली परा मु अछि। तो ए वर्ष चलित वर्ष नाटकटा मोटामोटी केमिति आपन लागुछि बहुत भल नाटकटे हेछि विनोद मार्था को रचना गाँवली स्टोरी को लेकिन बहुत भल होती 3टा परिवार को लेकिन नाटकटी होती आ भितर लव सीक्वेंस बहुत अच्छी कॉमेडी भी देखिपारे आ विलेन एक्शन भी पाइबे सब प्रकार भेंटा भेंटी जो जिनसटा हुए जोटा कि गाँवली लोक बहुत पसंद करती से भाया नाटकटी दर्शक मान उद्देश्य शेष वार्ता दर्शक मान केवल ये कहबी आमर आग को होली आसूची ये होलीर रंगर पर्व आ पूर्वर आम जो फास्ट मेलन हुए नवमी मेलन नवमी तिथि हुए आम गाँव हुए तो पाखापाखि हुए तो आउ कुआड़े हुए ना आम गाँव ही हुए यहाँ तेणु विभिन्न आड़ू ठाकुर आसती विमान प्रथम विमान यात्रा विमान आसी मेलन हुए मेलन है गाँव सब लोक से रहती बाकी तापर आम गाँव किसी टोका मिसी आउ किसी कलाकार मिसी नाटक परिवेशन करती तेणु बहुत दुख झंझा भितर नाटकटी एथर परिवेशन होची तेणु चाहूँ ये अनुष्ठान एमती बंची था 44 वर्ष तो हो गला लोकों आशीर्वाद रु दर्शकों आशीर्वाद रु आउ आम गाँव जो आम अच्छी माता माँ अच्छा मंगला माँ अच्छा आशीर्वाद रु आम चाहूँ ये 100 वर्ष 50 वर्ष पर्यंत चली था ये अनुष्ठान पाखे आसूची दोल पूर्णिमा उत्सव यही अवसर रे सारा ग्राम रे समस्ते चलचंचल हो गले विभिन्न ग्राम रे यही राधाकृष्णंकर मिलन उत्सव को विभिन्न प्रकार रंगारंग कार्यक्रम करी आयोजन करुछंती अनेक अनुष्ठान युवप्रेमी माने। तो दर्शक बंधु आपण माने जानी पारिथिबे झलझलिया ग्राम जो यात्रा अनुष्ठान माँ सर्वमंगला युवनाट्य संघ जो नाटक परिवेशन करवा आसंता सोमवार से नाटक बाबद रे समस्त एक्टर नहेले भी किसी आगधारी एक्टर माने ये नाटक बाबद रे आपण मानकु सूचना देले तेणु आपण मानकु विनम्र अनुरोध आपण माने आसंता सोमवार झलझलिया ग्राम रे रात्र 10 घटिका समय रे उपस्थित रही बहु संख्यार उपस्थित रही नाटक को उपभोग करने सहित कलाकार मानकु उत्साहित करवा हेबे। आज कार्यक्रम आज एतिकी नमस्कार जय जगन्नाथ।